हे भगवान, ये घर में इतना सारा कचरा क्यों है? मेरी बहू किसी काम की नहीं है, पूरा दिन फोन पे ही रहती है। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा? इतना सारा कूड़ा फैला हुआ है, उठा रही हूँ। अरे मम्मी जी, ये सब कूड़ा नहीं है। तो ये सब क्या है? आप 2 मिनट रुके, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी जी, मैंने इस कूड़े से क्या बना दिया। अरे वाह बहू, इतना बढ़िया और इतनी जल्दी कैसे बना लिया? अरे मम्मी जी, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है।
I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Yeah, now I know
soul.